7-8 वर्ष मोर 40 वर्ष हवा धर 40 वर्ष हो जीवो मु मर जीवी ता बोली कोन आउसी बा हेबेनी बा हो गई की दो काई देबेनी 40 वर्ष रे झियो देबेनी कोन 40 वर्ष रे झियो देबेनी हां ता पोजो की जरूरत न देबे पुओ झियो कोन गोटे झियो कोन गोटे जुआ गोटे पुआ बने ना ना किछ बन तो नाइ बा ना बा एग्रीमेंट ए इंग्लिश कोड सिखला ना सेतो बळर मैट्रिक पास पिला जे जा तमे को स्कूल जाउथलो चांदना हाई स्कूल चांदना वाला स्कूल हां तमे सेतल जे स्कूल जाउथलो आओ स्कूल बही पत्र केमति नै जाउ स्कूल ना चाटशाला ना चाटशाला इंग्लिश पढ़ाता है कोन इंग्लिश पढ़ाता कोन इंग्लिश पढ़ा होतला इंग्लिश पढ़ाउतला इंग्लिश रे कोन पढ़ावे पीरियड बाय पीरियड पीरियड अरे का इंग्लिश अच्छा अच्छा हां हां का साहित्य होची का विज्ञान होची का गणित होची हां तुम से इंग्लिश पढ़ाउतला हां बोला तुमको से पढ़ाउतला राम गोटे भलो पिला हैं तुम भारी खुश लागतो नै तमे कहदिला मु गोटे भलो पिला बारे जबा करलनी कुरान तो गुरा बागुरु तमे पूरा गुरा तक तो थिलो हम ले जा हीरोटा आबे चॉकलेट पिठा खाई जा नेकी जाते स्कूल खाई चला जल्दी घियो मराई तो चकली पिठा हां गुड़ो गुडो गुड़ो रे चॉकलेट पिठा मो कोन मेरे खाई जे जो तुम बो और बापा कथा मने पड़नी आओ मने पड़ची हाँ जी से मन तुम स्वप्न देखौथबे तो आउथबे तुम पाखु ए हन लाभ कोन बापा को जन्म करी पळेले गला सइला आसुना दी मोती भूले चले अच्छा भूले चले से बाटा से पर जाउथला बाटा भूले पळे से को दिन मो सोचे सोमरा पागे स्त्री को जानलो आसी कोन कइले जे जो कोन कइले आसी कोन कथि कथा कहया आ कोन मते को मु को काउ कहि दोछि ना कहले कोन कहले हब को ना कोन कहले को हम कहू ना टिके मो जेज सहित बहुत धोखा है धोखा 40 वर्ष बयस छाड़ी पड़े माँ धोखा देला ना आउ ना आर जन्म जदि बाहा क्या माँ को ना आउ क्या आउ तमे बा बेदी रे सात ना ये को साक्षी रखी मानिज 33 कोटी देवता को 7 जन्म साथी हबो तमे को चाउ को बाहाबी नहीं हबो नहीं हां अब मां धोखा देला आ चावली कोन आ का बाहाबे नहीं तांकर आयुष सेति की थिला से सेति की दिन नथन जे जे रेडी बसी नथन हैं मां से लगे भलो होइथांता मां मोर को सुन तू कहते उल्टी का मागू वो मागू बड़ मागू कुड़ी की मैं शांत मागू बोले कहीं बोल दो से तो बहुत लक्ष्मीमंद थिले हां गला पर सब पळेला कथा समस्या होती से सेतबळे जेतबळे मा थिले सेतबळे जेजो राज थिला जेजो चार बड़ बगे हले बसी होली हां तापर जेजो को बाहुबळ कष्ट रे जेजो मात्र घरे तमरो थिला 3 एकर जमी मा तमरो 7 एकर जमी तमे निजे करछो ना कोन ना तम बाहुबळ रे आओ कोन आओ तमे ना तम सुनो तम बापा जतले छोटू थिले मु जानि तमरो टोटल स्टोरी मु जानि तमे न कहले मु सब जानि बुझिबे तम बापा तुमको रजा सिंहासन बसई ये करथिले आओ काम छाड़ीबे ना मो गोटे को जो काम करियो से किंतु बहुत परिश्रमी थिले अगाध परिश्रम करथिले परिश्रम करी बहुत जगह बड़ी तुम देखै जो जगह सब नै आइछ हमर केते 20 मिली जगह कोडी कोन जगह कोन जानि न से छाड़ से जगह बड़ी इटू कम मिलबा हां तमे तो कहले हम देला तमे बहुत करी कि आज कोन तम अछि सेही मोर माने तार मीनिंग होचे हमें मोर करी कि मोर संपत्ति रमाणी करी मला वाला माने खंडे जगह भी देबे ना जगह चिंता कर मोर संसार किछि नाही मो बोली कहले माने अहंकार सेठी
କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ଜେଜ ସତ କୁହ ତମର ପୁଅ ଝିଅ କେତେଟା କାହିଁକି? କୁହ ମୋର କ'ଣ ମୁଁ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବି ମୁଁ କହିବି? ଆଉ ମା' ପଚାରେ ମା' କହିବ। ତିନିଟା ଆଉ କିଛି ଥିଲା ନା ଟୋଟାଲ କେତେଟା ହେଇଥିଲେ ଏତିକି ତ ଆଉ। ଏତିକି 5ଟା ଝିଅ 3ଟା ପୁଅ ତିନିଟା ପୁଅ। ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ମରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମା ଚାଲିଗଲେ ଜେଜ ଶୁଣ 5 3 8ଟା ହେଲା 8ଟା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହାର୍ଟଲି ଅଧିକ ତମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ ହାଁ? ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ? ଭଲ କ'ଣ ଭଲ ତ ମୋର ନା ଭଲ କାହାର ନ ଆରେ ତମର ସମସ୍ତେ ହେଲେ ବି ଅଧିକ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ କାହାର ଅଧିକ ଭଲ କ'ଣ? ଯାହା ବି ହେଲେ ତମର ଟିକେ ୱିକନେସ୍ ଥିବ ୟା ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଥିବ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ମମତା ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲା ମଝିଆ ପୁଅ ହେଲା ସାନ ପୁଅ ହେଲା କି ହଁ, ଝିଅ ହେଲା, କୋଉ ଶାଶୁ ପୁଅକୁ ହେଲା, ତମେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ? ହେଲା, ହାଁ? କାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ ତମେ? ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜମା ନାହିଁ। ବାପା ମା ତମେ କହିବା କଥା ବାପା ମାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସମାନ ହଁ, ସମାନ ରହିବା ଦରକାର ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଉ ନାତୁଣୀ ନାତୁଣୀ ସେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଜଗନ ହେଲେ ବି ମୋର ସମସ୍ତେ ଭଲ। ହଁ ଏଇ। କାହାକୁ ନ ଭଲ ତ ଯୋଗାଣ ଯା ଯାଉଛୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଭଲ ନୁହଁ ଜେଜ ତମେ କହୁନ କ'ଣ କହିବି? ଅଧିକ କିଏ ଭଲ କହୁନ ଅଧିକା କ'ଣ ଭଲ ଠାରୁ ଭଲ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ? ହାଁ ମୋ ରାଣୀ ମୋ ବୋଉ ଭଲ ନୁହଁ। ସେ ଖାନ୍ଦିଲା କାହିଁକି? ହାଁ ଜେଜ ତମେ କହୁନ କ'ଣ କହିବି? ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ଆଚ୍ଛା ବୋଉ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ ପୁଅ ଝିଅ ସିନା ସମାନ ବୋଉ 3ଟା ତ ସମାନ ନୁହଁ ନା ଆଉ ନା ବଡ଼ ଯୋଉ ଫରକ ଝିଅ ତମେ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ଅଧିକା ଭଲ କ'ଣ ତମେ ଭଲ ବୋଉ ନା ହୁଁ ଭଲ ନା ଚାଲାକିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି ଚାଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଉଁ ବୋଉ ମୋର ତ ଭଲ ନୁହଁ ବୋଉ ମୋର ତମ ବୋଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ସେଇଟା କୁହ ଭଲ କ'ଣ? ଆଉ ଭଲ କ'ଣ କ'ଣ? ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଜେଜଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ତମେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମା ବୁଝିଲ ବାବା କ'ଣ? ଏ ଗୋଟିଏ ବି ସତ କଥା କହିବେନି ମାଲୋ ମୋ ରାଣୀ କାହାନ୍ତି କି? ତୋ ମା ନା ଜାଣି ତୋ ବାବା ନା କ'ଣ? କ'ଣ ମନ କରିଦେଲା? ଗୋଟେ ବି କ'ଣ ମନ ଦେଲା? ବାଲାନ୍ସ ସରିଗଲା କିଏ କଲା? ହୁଁ ଏଇ